Cuk, mati cuk, Momon cuk, jangan dibom cuk. Woi. Minimal Momon baca DM gue. Siapa tuh? Dalam di dalam. Pop. Stop. Anak gua. Gila. Lu lihat tuh dia. Watch out! Anjir satu lagi tuh, Cok, bangsat. Rata-rata. Gila, Habis. Bagi Oh ini headshot nih di sini mati dia. Ini kotak Mana? nih. enggak. Main-main dia. Main-main M24-nya tuh. I got supplies. Gas. Tuh, banyak pecah lagi. Depan gua. Di mananya dia? Depan gua. Gua. Kalau kasih cuk, Momon cuk, beneran cuk. Kan Sini. dia Watch out! Kayaknya sambil jual jiggle cuk. I got Lah, supplies. DN sama siapa dia? Sama gue lah. Wah anjay. Mana dia? Trik nih. Depan. Dekat beli butuh, beli. Ya, beli. Ujuk banget anjir. Di sini nggak sih? Watch out! Di bawah lantai satu, hati-hati. Ini di bawah nih. Di bawah nih. Tapi nih. Watch out! Gila cu emang. Di ini bener, diincar beneran. Groza, Tinggal 3 biji. itu ada bagi tuh bot. Ini depan. Di depan dia. Dalam cuk. Di atas. Gila kecil lagi guys. Gila. OP bol ini malam apa nih?